المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف، ثم الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أقيل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى الحبيب عبد الله بن علي الحداد، ثم إلى الحبيب علي محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى الحبيب أنس بن علي الحبشي، وإلى الحبيب أحمد بن علي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب حسن والحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن مرشاتري، ثم إلى روح صاحب منهاج العابدين الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، وأجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم، وحفظنا بجاههم وانفعنا بهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، يحفظنا يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة، ظاهرها وباطنها، كبيرة وصغيرها. طول أعمارنا في صحة وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجاع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه وارداع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع.
يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشيانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس يانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور تاه عبده من به في ذكره آذن به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستبشرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنزى وكن يقضانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين خيار موسانا لم تمترك من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى روزيانا فأنا خيار من خيار قد كرشت من نكاه لإلهي يا صانا تخرها الله وما اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. هذا الوقت نزل الإله نؤته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أكوامهم بالمصطفى عازم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو جاء آخر مقدم يمصون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافئ ومصطفى أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنادى الرفا وصل تؤطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول آتي أنا جنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هاك الله منه هنانا صلى الله عليه ولا سوف يعطيك فترضى جل من معت تكار أن أتاه نهانا صلى الله عليه بالله كر الذكرى وصفي محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه وعلى آله حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه وعلى آله
من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد وعلى آله. يمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم سهم ابن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه وعلى آله. والده يدعى حكيما سنه قد ابتلى عجز بذلك شانا صلى الله عليه وعلى واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه وعلى آله. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وعلى آله. وحينما هملت به آمنة لم تسك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها وعلى آله. أهات اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه وعلى آله. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه وعلى بالطهر من في بطنها فاستبصرت ودنا المهد فأدرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المصطفى حانا وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المصطفى صاحب القدر المرفع فملا نور النواهي برسول الله أما كل الكون أجمع يا
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام مشركين وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحمى الكفر تزازع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحسر ملاذ لك كل الكتاب زا وينادون تراما يا رسول الله قد دها من هول أبزا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مبدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا
الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عين مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع ربي فاغفر لي ذنوبي ببركات الهادي المصفى يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله لنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات المصفى يا الله به فانظر إلينا يا الله واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المصفى يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي المصفى يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحياة الطالية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى وزن العقبى مرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تقسى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترالي وصحابة ما سنسى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا ورعايته المولى ومولى تهت بأحمد في كل حين باطنا وحيانا صلى الله عليه قد أرضعته أمه ثم سويبة وحملت وعلمت من سعده من قد نبانا صلى الله عليه قد بشرت ويه سيدها أبا لها أعتقها فرحانا صلى الله لم عليه ينسى خلقنا له فرعانه بالمصطفى بذا بحديث العتانا صلى الله عليه أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وعفنا صلى الله عليه هذا مع الكفر فكيف بفرحة من كان فوقته امتال إيمانا صلى الله ورأت عليه حليمة ورأت من بركة محمد ما خير علانا صلى الله دار له سديو وقد كان نها بيت يب مسكبا يعانا صلى الله عليه لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفوق فريدا سبحانا صلى الله ودرت التاقات بنان وقد سمعنا دروا سمنت دبيتها فكان شانا صلى الله عليه أنكره
anqarahu riqatuha wa samalat asjaran ala maulana subhana man antaqa asjaran wa ahjaran tuhayyinul mustafa subhana ya rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa ala Hadha wa qad nasha'al habibu bishiratin mardiyatin wa ma'ata isyana sallallahu alaihi Tar'ahu ainullahi man adabahu asana ta'diban nabi ihsana sallallahu alaihi Banasha saduqan muhsinan dha'ifatin wa fukuwatin wa amanatin mi'wana sallallahu alaihi Tahimatin wa syaja'atin wa tawakurin wa makarimin la tahtasi husbana sallallahu alaihi Du'yal aminu wa huwa fi ahli sama Ni'mal aminu lahul muhaiminu sana Dhahabat bihil ummu tazuru abahu fi taibata ifihal himamu kana sallallahu alaihi wal mustafa fi batniha wa qad ata alaihi situn min sinihil ana sallallahu alaihi wa qad atahal mautu hina ruju'iha fahabahu abdul mutallibi hanana sallallahu alaihi sanataini wafahul himamu fadammahul amun mala'atfu alaihi janana sallallahu alaihi khatabathu bintu huwailidin fil khamsi wal isrina hazat bil mustafa isyana sallallahu alaihi qad haqqaqal maula laha amalaha nalat salaman aliyan wa makana sallallahu alaihi wa hala muskilatan liwadahil hajaril aswadil fil ka'bati haitsu abana an si'atil aqli wa waqadil hija subhana man allamahu wa anana ya rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi sallallahu alaihi wa atahu Jibrilu biwahyillahi fi ghari Hira'in ya'budur rahmana wa dammahu salasa summa arsalahu iqra wa rabbuka allamal insana fada'a salasan fi khafa fa'atahu an isda' bima tu'mar bihi i'lana kasural aza wa huwa saburu li rabbih wa huwa sakuru wa kana la yatawana matat Khadijatu wa Abu Talibin fil khamsina fastaddal azau fununa wa ata sakifan da'iyan faromauhu bil ahjari bal agrau bihi sibyana malakul jibali ata faqala adbikuha faqala la bal artajil ugbana asra bihil maula wa sallahul fahurrus wa syahada barzahon wa jinana sallallahu alaihi arjal habibu ila samawatil ula wal arsi wal kursi ra'a maulana wal iznu bil hijrati ja'a li yasribin fabihizddahal baladul karim wa zana sallallahu alaihi fa'agama asron da'iyan wa mujahida wa sahabuhu kanu lahu awana
لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يهدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لسان محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما هير الأذهان كرما وعفوا وسخاء تواضعا والجزء حن محبة وحنانا صلى الله عليه والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا صلى الله عليه والله قد أزمت معازز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله عليه ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مسوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعين يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا
عند الممات وأسلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وتقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم وفقنا للعمل الذي يقربنا إليك في الدنيا والآخرة اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة واجعلنا من عبادك العلماء العاملين المخلصين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Qabul insyaallah. Kita lanjutkan Minhajul Abidin. Bisa. Halaman berapa ini? Baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kajian kita di pertemuan yang lalu sampai membahas pentingnya menundukkan hawa nafsu dan Imam Ghazali mengatakan itu tidak mudah, sangat sulit menundukkan hawa nafsu, tidak bisa menundukkan hawa nafsu itu sekali pukul seperti ketika kita menundukkan setan. Imam Ghazali memberi contoh, kalau setan mengganggu kita, kita cukup membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, membaca ta'awud, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, setan itu lari. Tapi kalau hawa nafsu ini, kita mau membaca dari awal Al-Quran sampai An-Nas, dia tidak akan lari. Hawa nafsu dalam mengganggu kita. Mengapa demikian? Karena dia itu adalah musuh di dalam selimut. Bahkan Imam Ghazali sampai mengatakan hawa nafsu itu aduun mahbub, kata dia. Hawa nafsu itu adalah musuh yang dicintai. Musuh yang dicintai, subhanallah, ada musuh dicintai ya, karena dia ada di dalam diri kita dan keinginan-keinginannya itu menjadi keinginan kita yang harus ditundukkan. Yang harus ditundukkan, harus diluruskan, harus dijinakkan. Sebab kalau tidak, keinginan-keinginan itu juga akan merugikan kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas bahwa
hawa nafsu itu tidak boleh dibiarkan bebas begitu saja karena bahayanya, maka dia memerlukan dua cara. Untuk menghadapi hawa nafsu ini memerlukan dua cara. Kata Imam Ghazali, cara yang pertama adalah turabbiha wa tugawwiha biqadar ma tahtamilu fi'lal khair. Cara yang pertama adalah mendidik hawa nafsu kita dan memaksanya untuk melakukan perbuatan baik semampu dia. Tidak menguatkan hawa nafsu itu untuk memikul amal baik semampu dia. Semampunya. Kalau ada kata semampunya berarti jangan berlebih-lebihan juga. Kalau berlebih-lebihan tidak sesuai dengan kadarnya, putus nanti. Putus asa dia. Nah, putus asa itu nanti bisa jadi senjata empuk bagi setan untuk menjadikan kita berhenti mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau memaksa hawa nafsu kita untuk melakukan amal baik, lihat kadarnya. Kita ini harus tahu kita sampai di posisi mana. Jangan melakukan apa yang dilakukan sudah jauh di atas kita, nanti kita tidak mampu, kemudian kita merasa diri kita tidak beramal baik, putus asa, malah justru nanti kita menjauh dari jalan kebenaran. Nah, kemudian di samping kita mendidik hawa nafsu, cara pertama yaitu dua cara. Cara pertama mendidiknya dan menguatkan hawa nafsu tadi dengan cara memikul amal baik semampunya, kemudian wa tud'ifuha wa tahbisuha. Selain kamu mendidik dan menguatkan hawa nafsu kamu tadi dengan dibebani amal baik, kamu juga harus melemahkan. Bagaimana ini? Menguatkan dengan amal baik, mendidiknya, tapi kamu harus melemahkan hawa nafsumu tadi, wa tahbisuha, dan memenjarakan keinginan-keinginannya. Ini dua cara yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan ini pengobatan, cara mengobati hawa nafsu yang tidak mudah juga. Jadi kita dalam mengobatinya juga harus jeli, harus diuji. Obat kita ini harus diuji, karena hawa nafsu ini juga pandai, tidak seperti setan. Kalau setan pandai berkelit, tapi kalau hawa nafsu itu keras kepala. Hawa nafsu ini keras kepala, susah memang ditundukkan. Makanya Imam Ghazali ini mengatakan, nah ini pembahasan kita, thumma inna qad dzakarna fi amriha antal jimaha bilijamit taqwa wal wara' lituhassila faidatain jami'ain. Nah, kalau kamu mau melakukan dua cara yang disebutkan Imam Ghazali tadi, yaitu mendidik dan melemahkan hawa nafsu, keinginan-keinginannya, maka kamu cukup memberikan pelana kepada hawa nafsu tadi, yaitu pelana ketakwaan dan pelana wara', supaya kamu bisa mendapat dua faedah di atas yang sudah dijelaskan sekaligus. Jadi bagaimana saya harus mendidik hawa nafsu saya itu, bagaimana melemahkan keinginan-keinginannya, dengan cara memberikan pelana ke hawa nafsu kita, diberi ikat gitu ya, supaya bisa dikendalikan. Apa pelananya? Pelananya adalah takwa dan wara'. Nah, apa itu takwa? Nanti akan kita bahas. Fa inggila, jika ada yang bertanya atau jika ditanyakan, inna hadhihi dabbatun jamuhun, sesungguhnya hawa nafsu itu adalah
ternak yang liar. Hawa nafsu ini ternak yang liar, supaya seperti kuda liar gitu ya. Wa bahimatun sa'batun syakisatun la tunggad al-lijam lil lijam. Dan ini adalah hewan yang sulit, keras kepala, tidak tunduk kepada pelana. Famal hilah fiha hatta tumakkinuna minha. Lalu bagaimana siasat kita supaya kita bisa mendidik dan menundukkannya? Ini hewan liar, susah. Seperti diumpamakan seperti kuda liar. Kuda liar, kalau kita menemukan kuda liar, tidak sembarangan bisa menunggangi kuda liar tadi. Kalau kita tunggangi dia dalam keadaan liar, bukan kita yang menyetir kuda itu yang menyetir kita. Kita ini disetir oleh kuda itu. Kita belokkan ke kanan tidak mau, kita belokkan ke kiri tidak mau. Tapi kita hanya bisa mengikuti kemana kuda itu pergi. Nah, terus bagaimana siasatnya? Saya menghadapi hewan liar yang ada di dalam diri saya ini. Kata Imam Ghazali, fa'alam annaka lasadigun. Ketahuilah, sesungguhnya kamu itu benar, kata Imam Ghazali. Memang hawa nafsu itu hewan liar. Dan memang susah, tidak gampang menundukkan hawa nafsu itu. Walhilah, tapi kalau kamu meminta kepada saya ilmunya, bagaimana cara mensiasati hawa nafsu itu, kata Imam Ghazali, tadliluha hatta tangada lijam. Kamu siasatnya adalah kamu harus menjinakkannya sampai dia itu patuh terhadap pelanamu. Sampai kamu bisa mengenakan pelana di hawa nafsumu. Ini perumpamaan ini ya. Kamu harus menjinakkan hawa nafsu kamu dulu sampai dia bisa mengenakan pelana. Sama seperti kuda liar. Kuda liar itu kalau mau dikenakan pelana, loncat dia. Orang yang mau mengenakan pelana itu bisa dibanting sama kuda tadi, ditendang sama kuda tadi. Nah, hawa nafsu itu seperti itu. Kalau kita mencoba pertama kali mau mengenakan pelana, dia langsung berkelit. Marah dia. Tidak mau dia diikat dengan pelana. Nah, kamu harus menjinakkan. Qala ulama'una radhiyallahu anhum. Para ulama kami, kata Imam Ghazali, semoga Allah meridhai mereka, berkata, innama tudhallal an-nafsu wa yuksaru hawaha bi thalathati asya. Sesungguhnya menjinakkan hawa nafsu itu bisa dijinakkan dan keliarannya, keinginannya bisa dipatahkan dengan 3 hal. 3 hal ini penting. Ini harus kita garis bawahi ini 3 hal ini. Setiap orang di antara kita ini masih belum merdeka dari hawa nafsunya ya. Kan hawa nafsu ada beberapa tingkatan, mungkin nanti akan dibahas gitu ya. Akan dibahas oleh Imam Ghazali. Nah, bagaimana saya menjinakkan hawa nafsu saya ini supaya hawa nafsu itu bisa jadi tunggangan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dimatikan. Kalau dimatikan tidak mungkin. Tidak mungkin hawa nafsu itu dimatikan. Kalau hawa nafsu itu dimatikan, mati kita. Karena kita ini bukan malaikat. Kita ini manusia. Nah, apa 3 hal itu? Ahaduha, yang pertama, man'us syahawat. Mencegah keinginan-keinginannya. Mencegah atau menghalangi dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini cara pertama.
Nafsu itu senangnya apa? Makan, minum, dan seks. Makan, minum, seks, tidur, ngobrol, dan masih ada keinginan-keinginan yang lain. Nah, itu keinginan-keinginan nafsu itu kamu halangi. Kamu halangi. Terus sudah makan sama sekali Ustaz? Ya enggak, bukan tidak makan sama sekali. Maksudnya dihalangi di sini tidak sepenuhnya kamu beri. Kenapa demikian? Dia memberi contoh. Fa inna dabbatal harwana, tunggangan yang liar itu, talinu, dia akan menjadi lemah idza nugisa min ilfiha. Tunggangan yang liar itu akan menjadi lemah jika jeraminya, makanan dia itu dikurangi. Orang kalau mau menjinakkan kuda, nomor 1 langkahnya makanannya dikurangi. Sebab kalau dia kuat, kita suplai makanan terus, hidup kita ini makan terus, kita penuhi terus apa yang dia mau, tidak kita batasi. Semakin dia banyak makan, semakin kuat nafsu itu. Semakin kuat dia menghalangi kita. Jadi kuda liar juga begitu. Mau kita jinakkan tapi kita kasih makan terus, ya lebih susah, lebih kuat dia. Jadi caranya bagaimana? Batasi dulu, jangan dikasih makan. Biasanya kalau mau jinakkan kuda liar, kadang-kadang ada yang sampai 3 hari tidak dikasih makan, cuma minum. Nah, kita bukan seperti itu. Maksudnya puasa dari pagi sampai sore, itu bisa menjinakkan hawa nafsu. Bisa menjinakkan hawa nafsu, banyak-banyak puasa itu ya. Tapi bukan cuma seperti itu ya. Yang pertama, mengurangi takaran makannya supaya dia lemah dengan banyak-banyak berpuasa mestinya. Wathani, yang kedua, hamlu athgalil ibadati 'alaiha. Dikurangi makannya, dikasih beban yang berat. Dikasih beban yang berat, kasih barang-barang, suruh jalan dia, biar nurut. Sudah badannya lemes, dikasih barang. Nah, jadi kalau sudah dikasih barang, badannya lemah, nanti kita tarik dia nurut, sudah tidak punya kekuatan untuk melawan. Nah, kata dia, fa innal himara idza zida fi hamlihi ma'an nuqsan min ilfihi tadallal wanggat. Keledai itu, keledai yang liar itu, kalau dikurangi makannya, ditambah bebannya, lemes dia, tidak bisa ngelawan. Kata Imam Ghazali, sudah ditarik, nurut, disuruh berhenti, nurut. Nah ini hawa nafsu, mau menundukkan hawa nafsu. Yang pertama, kurangi keinginan-keinginannya, makannya kurangi. Kalau puasa sehari bukanya 10 piring, itu namanya kebayar itu hawa nafsunya. Ya sama saja. Maksudnya mengurangi ini pola makan kita harus kita takar. Jangan banyak-banyak. Mau puasa, mau tidak puasa, kalau puasa akan lebih bagus lagi. Akan lebih bagus lagi. Yang kedua, beri hawa nafsu kita ini beban. Apa bebannya? Ibadah yang banyak. Hawa nafsu ini paling beban kalau suruh menjalankan ibadah. Karena maunya hawa nafsu itu tidak pakai ibadah, tidur, ngobrol, itu enak. Seneng hawa nafsu itu. Ini kasih ibadah. Pagi ada ibadahnya, duha ada ibadah, siang ada ibadah, sore ada ibadah, maghrib ada ibadah, isya ada ibadah. Lama-lama nanti lemes ini hawa nafsu ini. Makan tidak dapat, makannya sedikit, dikasih beban terus.
kasih zikir, kasih Al-Quran, beri dia sholawat kepada Rasulullah SAW, kemudian beri dia istighfar, beri dia tasbih, tahlil, takbir, punya waktu untuk membaca hadis Rasulullah SAW, punya waktu untuk membaca tafsir, hadirkan ke majelis, baca kitab, subhanallah, sholat sunnah, mulai dari yang kita mampu dulu ibadahnya, tapi supaya tidak bosan, karena manusia itu sifatnya bosan, ibadah itu dibuat macam-macam, supaya kita tidak bosan. Oh ya Ustadz, saya mau sholat terus, nanti bosan kamu kalau sholat terus, karena sifatnya manusia itu jenuh. Sholat aja di dalamnya ada banyak gerakan kan, ada takbir, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, supaya manusia itu tidak bosan. Ustaz, saya mau baca Al-Quran terus, nanti bosan kamu, baru 3 hari sudah kamu tinggal. Saya mau sholawat terus, boleh, tapi nanti kamu bosan. Nah, buat beragam, buat jadwal di dalam hidup kamu itu. Nah, ada zikirnya, ada qiraatul Qur'annya, ada sholawatnya, ada hadir maulidnya, ada hadir majelisnya. Nah, dengan kamu beri beban yang banyak, nanti hawa nafsu kamu ini akan semakin lemah. Semakin lemah itu tidak langsung lemah loh ya. Karena pertama kali kita beri beban ibadah, mesti dia juga akan berontak. Biarkan dulu kalau berontak. Biarkan. Kemudian makannya kurangi. Nanti lama-lama kan lemes sendiri dia. Makanya orang puasa, biasanya kalau puasa Ramadan, hari pertama nafsunya naik. Itu berontak nafsunya ya. Hari pertama, kedua, hawa nafsunya berontak. Loh, padahal saya puasa loh, ya itu namanya berontak dia. Tapi berontaknya dia tidak seperti hari selain Ramadan. Nah, kecuali kalau bukannya kita sodori makan banyak, ya akan seperti itu terus. Nah, jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nanti lama-lama akan menurun. Kalau menurun, puasa itu kalau sudah hari ke-10, siang malas ngomong sudah malas ngomong, diajak ngomong orang jawabnya cuma satu kata, dua kata. Nah itu faedah, jadi malas ngomong. Nafsunya itu lemah, hawa nafsunya lemah. Begitu buka, padang lagi nih, hawa nafsunya nyala lagi, karena kita kasih makannya balas dendam makannya. Seharusnya bukanya itu jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak, supaya nafsu itu nanti tetap lemah, melatih. Nah, kita bisa melatih seperti itu, makan secukupnya. Kata Rasulullah SAW, la na'kulu hatta naju', nahnu qaumun la na'kulu hatta naju', wa idza akalna lam nashba. Kata Rasulullah, kami ini sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau lapar. Bisa enggak itu kita itu? Makannya kalau lapar saja. Kalau enggak lapar, enggak makan. Waduh, susah loh itu kita ya. Kita ini lebih banyak lapar matanya daripada lapar perutnya. Hah? Ada orang jualan apa saja di depan, kita beli semuanya. Kita beli semuanya. Nah, mulai belajar, mulai hawa nafsu itu disukai, hawa nafsu itu bisa menguatkan hawa nafsu. Mulai sekarang jangan makan kecuali kalau lapar. Yang lebih berat dari itu, wa idza akalna lam nashba. Itu lebih berat lagi itu. Kalau kita nahan untuk makan itu berat. Tapi lebih berat lagi, sudah mencicipi nikmatnya makan, berhenti sebelum kenyang. Itu lebih berat daripada nahan diri untuk tidak makan. Jangan makan kekenyangan.
makan kekenyangan itu menjadikan hawa nafsu kita semakin kuat, keinginan-keinginannya. Nah, kalau hawa nafsu kuat, nanti sifat malas di dalam diri kita dalam beribadah itu pasti juga akan kuat. Kata Sayyidina Umar Ibn al-Khattab, mengembalikan sesuap nasi yang diinginkan oleh diriku, sesuap nasi. Sayyidina Umar itu dalam riwayat disebutkan kalau makan cuma 8 suap. 8 suap kalau makan. Kata Sayyidina Umar, mengembalikan suapan yang diinginkan oleh diriku lebih aku sukai daripada bangun malam sholat ratusan rakaat. Orang mungkin bangun sholat, setiap orang itu mungkin kalau disuruh banyak-banyak zikir bisa. Ayo, zikir banyak, bisa. Sholat banyak, bisa. Makanya orang zaman sekarang minta amalan. Karena amalan itu paling gampang. Amalan itu gampang, amalan. Ayo baca sholawat 1000 kali. Bisa 1000 kali sholawat. Ayo baca Al-Quran 3 hari hatam. Bisa 3 hari hatam berarti 1 hari 10 juz. Ayo mulai sekarang makan sedikit. Ada yang minta enggak makan sedikit? Saya minta amalan makan sedikit. Tidak ada yang minta amalan makan sedikit, karena itu hawa nafsunya itu punya andil di dalam. Kadang-kadang amalan, orang minta amalan itu ada hawa nafsunya juga di situ. Nah, kecampur setan juga kadang-kadang, karena hilahnya setan tadi, siasatnya setan tadi. Jadi kalau ada orang mau minta amalan, sampaikan ke dia, saya minta amalan. Mau amalan, betul? Ya. Tundukkan hawa nafsu. Terus caranya gimana? Makan sedikit, tidur sedikit. Ibadah banyak. Kalau kamu bisa lakukan ini, hidup kamu bahagia dunia akhirat. Sudah tidak usah cari bacaan macam-macam ini ya. Ibadah banyak, makan sedikit, tidur sedikit, ngomong sedikit. Hidup kamu pasti bakal bahagia dunia akhirat. Ini amalan yang jarang yang minta. Jarang yang minta ini ya. Nah, ini kita dikasih amalan sama Imam Ghazali. Ayo, gobilna ijazah ini ya. Ada yang berani gobilna ijazah enggak ini? Ayo, ada yang berani ngamalkan ini enggak? Nah, ini amalan, ini hakikat mujahadah yang sebenarnya. Hakikat mujahadah itu bukan zikir sampai ribuan, zikir loh, itu membantu itu ya. Itu alat, bukan tidak ada manfaatnya loh ya. Saya katakan bukan tidak ada manfaatnya. Itu senjata kita dalam menundukkan keinginan-keinginan nafsu, setan, bujuk rayu setan, tapi yang lebih penting dari itu adalah menundukkan nafsu. Makanya saya sampaikan di pertemuan yang lalu, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran menafsirkan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berusaha, maka kami Allah pasti akan menunjukkan, memberikan petunjuk kepadanya jalan menuju kami. Ini bukan main-main loh ini ya. Jalan menuju Allah ini jalan wusul sampai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencapai kedekatan di sisi Allah, hidup kita tidak mungkin bahagia. Tidak mungkin tidak bahagia. Mencapai kedekatan di sisi Allah itu berarti Allah membukakan ilmu kepada kita, yang tidak ada di kitab, yang tidak pernah dibicarakan oleh lisan manusia, tapi ilmu yang khusus diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang diistimewakan. Ini yang mau kita cari. Nah, beliau ditanya Habib Ali ini bin Abu Bakar As-Sakran,
jihad di jalan Allah yang dimaksud di ayat ini apa? Kata beliau, jihadun nafs. Jihad menundukkan nafsu. Nah, kita sudah menundukkan atau belum? Hah? Nah, mudah-mudahan. Sebab ada orang yang tidak mikir menundukkan hawa nafsunya. Padahal itu inti dari perjuangan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di dalam benak kita ada planning untuk menundukkan hawa nafsu, itu sudah bagus. Walaupun hawa nafsunya belum tunduk, tapi kita punya planning untuk menundukkan hawa nafsu kita. Harus punya planning di dalam hidup. Nah, planningnya diantaranya ini kata Imam Ghazali, jatah makannya kita kurangi, kemudian ibadahnya kita tambah. Yang ketiga ini paling penting. Watsalits al-isti'anatu billahi ta'ala wattadarru'u ilaihi bi ayyu'inaka. Yang ketiga adalah selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia Allah membantumu dalam menundukkan hawa nafsu ini. Ini yang paling penting ini ya. Dan ini juga diantara sesuatu yang menunjukkan kesungguhan. Sebab banyak di antara kita berusaha menundukkan hawa nafsunya tapi melupakan bahwa hawa nafsu itu sebetulnya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia nurut sama Allah. Seperti ceritanya seorang murid yang datang ke gurunya, yang sering saya ulang-ulang itu, dia datang ke gurunya, Ustadz saya ini sudah berusaha menundukkan nafsu tapi kok ya Allah susahnya luar biasa. Sama ustadznya ini diajak pergi ke rumahnya orang kaya, sampai di gerbang rumahnya ternyata ada anjing milik tuannya, milik orang kaya itu. Anjingnya besar-besar, galak, ada 3, siap menerkam. Kaget ini, anjing itu menggonggong. Terus si ustadz itu bilang ke muridnya, ini gimana caranya kita masuk? Kamu bawa sesuatu enggak? Kita lawan ini. Anjing-anjing ini kita lawan supaya kita bisa mencapai pintu rumah orang kaya ini. Muridnya heran, kok ustadznya ini enggak tahu. Ustadz, masa kita ngelawan anjing ini mau masuk ke rumah itu? Lah terus caranya bagaimana kata ustadz itu? Kalau kita tidak melawan anjing ini, kita tidak bisa masuk ke rumah orang kaya ini. Kata muridnya, Ustadz daripada kita melawan, nanti digigit di tangan, digigit di leher, berdarah semua ini. Kalau kita lawan anjing ini, kita lawan sendiri, bisa cacat kita. 3 lagi anjingnya besar, buas-buas lagi ya. Terus bagaimana caranya? Kita tinggal teriak, kita panggil pemilik anjing ini. Kita teriak, Fulan. Nanti kalau pemiliknya keluar, anjing ini kan nurut sama pemiliknya. Kalau pemiliknya memanggil anjing ini, kemudian anjingnya ini sudah ada di depan pemiliknya bilang, jangan ganggu ini orang ini. Ya sudah nurut anjingnya, karena dia diperintah oleh pemiliknya ini ya. Subhanallah. Kadang-kadang kita ini berjuang sendiri, menundukkan nafsu kita, melupakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkuasa. Tapi memohon kepada Allah tanpa usaha juga salah. Karena Allah itu menyebutkan di dalam ayat, innallaha la yughayyiru biqaumin ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu punya keinginan untuk merubah. Jadi kalau kita cuma doa saja,
Ya Allah, hawa nafsuku ya Allah. Setiap hari tidak ada perlawanan. Ya tidak dibantu sama Allah. Syaratnya untuk dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita terus berusaha tanpa putus asa. Kapan Allah bantunya? Di waktu yang Allah inginkan, Allah pasti akan membantu kita. Pasti Allah akan membantu kita. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau kamu tidak pernah minta kepada Allah, hanya bersandar pada dirimu sendiri, fala mukhlas. Tidak ada kesudahan. Kamu tidak mungkin berhasil. Kalau kamu tidak minta kepada Allah, hanya bersandar kepada dirimu, kekuatanmu, kamu tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Jangan pernah bersandar kepada diri kita. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ama tasma'u qaula Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa kamu tidak pernah mendengar ucapan Yusuf? Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Katanya Yusuf ini. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada keburukan kecuali nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku, kata Yusuf. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nafsu kita ini termasuk nafsu yang dirahmati. Terakhir, fa in wadhabta ala hadhil umuri tsalatsah, kalau engkau membiasakan di dalam hidupmu 3 hal yang saya sebut tadi. Apa yang pertama? Yang pertama, mengurangi apa yang diinginkan hawa nafsu. Kalau doyan makan, hawa nafsunya ini kan beda-beda keinginannya. Ada orang yang makannya memang sedikit. Berarti hawa nafsu saya sudah tunduk, Ustaz. Belum tentu. Karena keinginan hawa nafsunya setiap orang ini beda-beda. Ada yang keinginannya makan, kurangi makannya. Ada yang makannya sedikit tapi doyan ngomong terus. Ya sudah, karena dia ini hawa nafsunya di situ, ngobrol terus, senangnya ngobrol. Kurangi dengan cara banyak diam. Ada yang keinginannya ngomong nggak suka, belanja terus. Belanja. Sepatu ada 30, tas ada 40, la haula wala quwata illa billah. Cegah. Itu keinginan-keinginan hawa nafsu. Ada yang ngomong enggak suka, makan biasa-biasa, tapi matanya fudul. Tahu fudul? Matanya mata kepo. Mau tahu aurat orang lain. Fudul, fuduli. Mau tahu aurat orang lain. Kalau ada mobil lewat, siapa itu yang di dalam? Mau tahu. Padahal mobilnya itu sudah digelapkan sama yang punya, maksudnya supaya orang luar tidak ngelihat. Sudah digelapkan, dia masih ingin tahu siapa ini dalamnya ini. Tidak ada manfaatnya dia tahu ini, tidak ada kepentingan apa-apa, kecuali kalau ada kepentingan lain lagi ini ya. Subhanallah. Di lampu merah berhenti, lihat mobil itu yang di mobil itu siapa itu? Sahibul iltifatat la yasil ilallah. Orang yang sering tengok kanan, tengok kiri, dia tidak mungkin bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus lihat lurus ke depan. Allah. Jangan melayani yang lain. Tapi ya memang kita namanya baru belajar. Nah, cara belajar itu ya menerapkan 3 hal yang tersebut tadi. Kalau kamu membiasakan dalam hidupmu 3 hal ini, kata Imam Ghazali, inggadat lakan nafsul jamuh, maka nafsumu yang liar itu akan jadi jinak, akan tunduk, akan patuh, tapi tetap biidznillahi ta'ala. Artinya kalau kamu melaksanakan 3 hal ini,
Berarti kamu sudah berikhtiar, tinggal menunggu kapan keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu belum melakukan 3 hal ini, seperti orang nggak pernah nanam di sawah tapi nunggu panen. Nanam nggak pernah, nebar bibit tidak pernah, nyiram tidak pernah, ngasih pupuk juga nggak pernah. Tapi waktunya orang-orang panen, dia nunggu panen. Saya kira-kira dapat panen berapa ini? Ini orang mabuk ini orang. Orang berkhayal ini ya. Nah, karena dia belum memenuhi syarat-syarat untuk panen. Nah, begitu juga kalau kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada syaratnya. Syaratnya kamu penuhi dulu. Kalau sudah kamu penuhi syaratnya, tinggal nunggu kapan keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya ini 3 hal tadi seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Fahina idin tubadiru ila tamlikaha wa tuljimaha wa ta'man min syarriha. Kalau kamu sudah dapat izin dari Allah, nafsumu sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat itu kamu bisa dengan segera memiliki hawa nafsumu, menguasai hawa nafsumu, bukan dikuasai lagi oleh hawa nafsumu. Kemudian kamu kenakan pelana di hawa nafsumu tadi, dan kamu akan menjadi aman dari keburukan-keburukannya. Dia sudah tidak bisa mencelakakan kamu lagi karena sudah nurut. Ini namanya nafsul mutmainnah. Nanti dia akan mendengar panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa nafsu-nafsu yang sudah ditundukkan, irji'i ila rabbiki. Nah, ada penafsiran yang mengatakan irji'i ila rabbiki, kamu baru pantas mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Radiyatan, karena kamu sudah rela mendekat kepada Allah. Mardiyatan, dan kamu diridhoi. Dia ridho, dan nafsu itu juga nafsu yang diridhoi. Nah, kalau sudah diridhoi, sudah pantas mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fadkhuli fi ibadi. Masuk kamu ke dalam saf hambaku, baru diakui status kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum nafsu tunduk, kita masih bisa jadi hamba selain Allah. Bisa jadi hamba intelektual, hamba uang, hamba macam-macam ini ya. Nah, kalau nafsunya tunduk, baru kita mengaku diri kita hamba. Tapi Allah mengakui kita sebagai hambanya atau tidak? Yang paling penting itu bukan pengakuan kita, tapi pengakuan Allah. Allah mengakui kita sebagai hambanya. Bagaimana caranya? Nafsul mutmainnah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu baru pantas masuk ke dalam surgaku. Nah, ada yang menafsirkan tafsir ruhaniyah. Yang dimaksud surga di situ adalah ma'rifat. Mendapatkan berbagai macam limpahan karunia yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang Dia istimewakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan nasihat Imam Ghazali ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadikan kita nafsu yang menjadikan nafsu kita nafsul yang mutmainnah, dan menjadikan kita termasuk hamba yang ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
minta maaf tadi datangnya agak terlambat, jadi pengajiannya selesainya juga terlambat ini ya. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah barokahnya tetap dapat insya Allah ya. Amin. Wallahu a'lam bishawab.